Jumbe wa hili sanduku la mali la Afrika Import Export ulahiki wa mfumtano inu ni raisi wa Jamhuri Azali Assoumani. Libakia la mwando la humhashirisho jula huwadi wa sukari ni tension nilele ya mfumne inu ihumoroni. Zentabuhu za sport za hezisi wa zahe Baharil Hindi harumamona nubaina yahi wazira wa hunejana ne sport ne makungumanyo ya shulihanao neze sport. Zinu deze mada za panga itarifa habari ya hatu. Ujumbe wa raisi wa Jamhuri Azali Assoumani halahiki mfumtano inu ihubaiti salam. Ujumbe wa hele sanduku la mali la Afrika la Import Export ya mahadisi yakayawashia jula namna janibu zombili zijo uhasharikiana ili usaidia ya maendeleo ya Komor na uona taratibu zonti za uheza juu ya ankiba yansi harumamba wa mshirikiano wa Komor nele sanduku la mali linu ya muhafidhu wa Bank Central ngudhukuru namna inu. Africa Exim Bank e no bankiashi Afrika ikao yo finance ze projet za maendeleo haruma Afrika kamili wangamjoka ya Komor ikaunjia nyumeni vano mwahajana rike membro ya Africa Exim Bank sha kabla mwahajana kabja kama membro la fin de msafara wa handani wa president wa Africa Exim Bank wa Komor. Banda mahadis daina president haoni sababi ila mi vaika ojo saidia zenzi minhum za husu za eze projet za kinafsia za uangalia harma ile dima harma ulozi na haina projet za maendeleo usoni ya husu no za industry. Upande wa eze projet ziko financewa ni Africa Exim Bank dazino zabo transformation ngamjoka Komor avasa ngari uzao bonze zila madini za hatu shabatsino kari se transformer lava ni ilangi ne girofle na avongar tsuguzi huza batsino kari transforme vano avongar kreo hazi aningar tungo hazi za gartobu shaba mtantena ngarjonda mapesa zaidi alafu Africa Exim Bank ojo fanyazi hazi hizo za transforme eze produit botsiju yo de mahadisi ya kao shijiha sha ino visite de courtoisie ya tsokoja one rais wa daula no ya mfereshe ya rudia nikiwa uaminifu ne maraia wa Komoro. Le baraza la mawaziri lendelea mfumtano inu tini mwa uongozi wa raisi wa Jamhuri Azali Assoumani. Nukta zinji zidhukurulo hamade zialikiana one maisha ya Komor ya maendeleo ama wadhukuru wa jau ya sporo hamade heli ya zionesao waziri wa hezi habari za ndani mkalimani wa serikali Mohamed Daudu. Waziri ya dhaminishiwa ushababi na jana na sport. Hali shale bara mazir ezazika dozifanyishao haupanga mrengofu wa mashababi wa sportif wa Komoro armaze tsabu za barili hindi joka ukaya mwezi wa juyo ndele hutu arma NCA Morisi wajau wazir wa sport hali shale bara mazir ezazika dozifanyao hapangisha mkutano wa dunia ujoka arma NCA Swiss iho Geneve ulawana ne kungumanyo kula dunia la husu wanrohazi waliho rais wa daula hadika muhimu arumwa ovunguza ubura harumwa nsi yabo wajibu ze haina mipango na taratibu ya husu mrohazi yonziani ya upangwa ulawana na mkutano ono ili ushinda nsi atushinde yelehe mautajio na uoni wanyemenika rais wa daula kufikiria sana ya vunguza ubure arumwa nsi ye waziri wa unono bibi Dr. Fatma haonesa lebara maziri izazika ulizafanyishia hulawana na upepo unu warema yensi yatu ni sikroni ambao keneti izazika uzafanyishia nane uyarumo wizara nane misada ikao yitola kipangwao itola arumaze la pitali ili ya ushinda zila pitali ziketiara za ujibu ya mautajio ya MRIA wakati walazim ye waziri wa hezabar zobonze haelesha lebara za maziri izazika ulizafanyishia hulawana no investiture yahe ma gouverneur wazi siwa nani rais wa daula ikao ipangishia investiture rais wa daula ipangishia mwezi 26 ya Mekabil awonge le bara mazir lijuziwa nema la dikoika wasafanyishia arumwa waandika walilwa harumwa hafla inu wajaune zianzima za rengwa husu umfanyishia hafla inu nani zanzima za husu ya hifadhi ni amani armwensi
ikao ndo tuanziani na mitwala yafanyiwa hauhusu hafla hiyo wajau ye wa mudiri jimla yadhaminishiwa idara hazi ya rais na nedifai haleshale bara maziri zazika ndo zifanyisha hulawana no mpangisho heji ili heji shinde ifanyishihe hawema haunro hamadeli kaundi ifanyisha ranzi rais wa dawla arengezi dhamana za hensinu ya waziri wa huna ijana nespor bibila danti humadi haparai madhamana wahi makunguma nyoyonti ya shuliha na nespor yemfumneinu harma monano yemitayarisho ya hezenzabu hoza hezisiwa za bahari hindi za mwezi wa juye humorisi ndo mada ya kabaoni. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Kababu wakahadhiri maelezo ya Badri ya Sedomar. Litendelo waziri wa sport wadzimana madhamana wenji wa federation umuhimu wa libunjilio lojitayarisha hoenda harimo zinsabuho za zenti za bahari hindi sijoka ufanyishia umwezi wa juye humorisi la federation analezi namnawe ajpangao na stambus lo kambadi alonazo rizijue ile rishinde ritoe stambuzo tabadame soka mwezi mungu avenze rende harivwe swa cha morisi rende represente ikomoriatu harivwa zijue mwezi mungu arjane repare na zimedai za lazimani hazizo mengoni vazizo bao idaula ya komor ijangaje harivwe imali deja ya tayari wabo imali vwelo tayari mazi president lo warkubali amba ya matlet na ter wabo yodo muhimu atu rakota George mengoni vwa his mission lo nazo mission vani de huka raseshele ramorisi wenda mbio ni candidature ya Komori ya zije 2023 les candidatures vani parambal simia mwezi mungu makabla ya zije mois de juillet to paral jawabu le Komor na simia mungu amartovuzu katikamba ya pasana na infrastructure za baki serikali irenge dhomana sofanyishia katika msimviwa upresidatu amba wewe uvenza sport uvenza ya mashababi wavulovani ya bakia hukamba wasiwasi haulindri alparel jawabu ya kila dhomana wa sport alohariwe Komori ajanyeseze wajo odari wahe warenga funvu harimo munano waonesa ze jitihadi walonizo usoni mazensabu leo waziri ariparabanu ya jao ne enamna radi sasa hazi ili prepare ze jeux amoris hizo ya shideze federation pia ya rishidie mahoza hatu wazima na landika ungo organize wazensabu zinu kama de coach ni comité d'organisation au niveau ya hunu Komoro elizi hazi zendelea nane ze federation hizo haswa enamna wajitarisha ngari tozi zitalizatu ngari fanya preparation reza technique reza sportif reza financier reza wona na sima partenaire ikao ngojula zimuba wajewa ri accompagner armazi hazi parce que ngomjwa kaza zinu si hazi kaudu tufanya sport hunu bahi changa nzore ndio prepare rendo bunzinra shira ina sina wana nyasi yago ngabondogoza mavazi ngabondogoza equipe mazirojina za urumia armazi sport hizo ngabondogoza shombo shaupashia ilwanda ndo msafara huo donc zazizo pia ngazendelea cha parallèlement ngabondawa ni mitarisho ya kisport ya federation 12 kaundo za retenir wajoka participer harma zinsabuhozeni idaula ya Komoro ijitole ya ilizi nsabuho zivire haundu wazee wa mpira wa mdu wa henti ya Komoro yani maveteran wa henti ya shinu wa tabuha harma mashindano ya mpira wa mdu ye masihu ya hemfumne ya jana harma ishiwanza shampira shanyumeni shijihunda wa maluzini zinu ntabuho za uwanzani za ulauza ezana zatilo harma ishiwanza shinu ikanga zijibuo ye mahutajio ya shiwanza shadaraja ya dunia holiho de madhoma na ezana za rumilo aziste hiye mashartu ya shiwanza shampira wanahazi wabaki inge pasao ye madhoma wa Komoro wazitimizi na rishilie maelezo zaidi ulazimu riwone enkunura wala inu ngejo ushinda ikingimie mahutajio ikaondori ya tao iyo ndizo arakavujana wangaleleo abo kejaka muhimu ya ukari pare zinu kipu mdingo hamba kipu zidungo raze machizino au kaya wakati yabo bajoka hila mbabi yende be kipu ya joparo ne be joparo sharono kakiriri pare mavetera wajo raone mavetera wananyasi mashinwa wakati ori lauzi yabo maudu ngarijo hangalia ehele nkuni jokaya abonge jo timizi warumalla katibe kaunge joko ladhimu lisinyi wane ze nsizo mbili ukandizwe terai hisa wakati yo
nge eta Comorien wajwa hirenga ainuti artificiel inu kunu ya walwa ya kauhea ikao ihomohea houdzirwa maji shenkunu njema aba hamone heli liyo bala mruye kazale koshinga ba mrungu jiriwa harumwe terainu bakaze hazizahe mashinua wakabla wafanye izo wazifanya zihisa wakaiza hatusi wa Komori akabla mrifanya izo ndoko rifanye mbili babaki nusu jaboko hata izo zatu izo mashinua warifanya mbili harumwe za hatu ababa sisi ribakisha yepare inu yambo harumwe document route circulaire ribakisha noti ya leturu la mafulori ka uliunyo na harumwe mafoto au wakati mwingi tsidoza mbando kama udu mwonoe mafoto ya nukati eteraketi amade mafoto ya mtishangae babo rahakar dati ya leturu ebongezo ndezendongo mbili zabaki zatu fanshe Omkamiliho wa hezensabu huandikao ndo akahadhir harmai mashindano ya mpira ya mdu ya uwanzanianu waonesa ifuraha ya hao hawa ya kai Komori hunda na nashiwanza shampira shihu shilio na ezana za ladhimu shijo usaidia esha mitamihuli nesha muroni ilie Komori jilinzani isesawa nezensi za saya harma mva wazana za mpira wa mdu narishilie maelezo zaidi Dani ukaya kabatsa tujabanu ya tuyotoshia harma ensi ya hatu anu enu aduna doji hansi parapor nensi gamdani ukaya kanza bafanyishe stadi nku hanainu mswami nike Komori jo paroshidari baikeri pare masiwa hamwandu ikawanza wa mpira waje onti pia wajiban ilo banu deja yangabo à peu près 15000 places au tsoshidando wa jazz new ona na stade ya stade Momer ya stade ya Selma Mechek ya Mitsami Huli new ona namna ikokaya ndanza mwaze yo 4000 5000 kama udubaja machibanu ibali yao 15000 places inungo mongoni mwe stade kao kuuza saya zahensi ya Faransa kaudwanza wende nsi hamade ze miji ikao rensi na imo izo stadi za 16000 à 20000 places awonga mwana ukaleo mimi hamwa fursa yangu antakadomana wa jaula ngamjo shukurie madomana ikao doka Tanzania stadi yenu na omba mguka yanga bojo kajazinu isisobaki kada yenu basi shanga mwana ukai Komori leo ilamha hama husu no za sport hususan de football ngamdani ukaya maudu ngabojo na wasana madomana wasaya wajofa na jazinu ili sisi kanzima shayene harma emasiwa ili kane mifano mema ya hespori ya hatu Toma ya njema inumba waihuzao nyama ya bulwa harmwale jumbala super A rangu ndefumraru waku hanza nyama watishele ya harmwa imba wainu ikao ngawahuzao nyama habe idunga naonu wakati zinu tartibu za usahili shairai ya Mkomor harmwa mwezi watsumu Ahmed Abdallah Hussein na Madam Baraka wakahadhir maelezo ya Badria Saidomar. Mumbula wahemba wayahuzanya mainu unuta hawasahilishe wakazi habe ya uhafifu umadhamana wahe mahala ya uhuzanya mahunu waone sauka hunu huanza maisha hena usiku yahe Mkomori ya sahilihe haruma mva wahe shireo kalte nyama kanu ruzao nasina mbeza hatu kaurizi hudu manga rujanga sinizovanu ngari huzao mbeza kamili ngari tsinzao mbe rehuza ilihe ni mwanda mtukange mutajufu wa hula nyama ya shingazi jati nzo wakati yo ili honde bahati Paris atijukana tabu njuma zitabu za menjikando zilio upandwa hebei rifanya rali majana matsan ili ukao hini mandamu utujua zurfanyao ya shinde ya jia karibu nasi yaone zurfanyao jomjibia de jotsongeza radia continue huja shayo sinde prikabo jo kirima udu shereo shihe haushidishisihe haushibaki abo babo shedheri kaundori to wa majana matsan aba haidi opara makilia urahafu harumai mahala hunu di azman kuye madhamana wajinika haukaula wananao ikaye mkazi halishahula irahafu unono waha heuhifadhiha Ndunguye maelezo ya Azhari Mbai likungumanyo lishuliha naono mtiniyo baho uwadi wa sukari hamshirikiano ni wizara ya heswiha ni kumsaria ya homsomo wajimiza mfumneinu mihashirisho ihusu oze hatari za uwadi wa sukari na etension inesabiki kaihelea wanazioni wa helikoli fundi Abdul Hamid mfumneinu Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Kababo wa Kahaldhir
Umkontiunu wa uswe mabwali ya tosumpi ya hama de diabete na tension. Lazio uruhusu wanazioni wa Ecole Fundi Abdulhamid wakena ujizi ujo utongesa watafautishe diabete. Na ushinda wajue shaula shaladhimu warumie iliuwa na nuu. Wakazeli kolingizo zinchi, ekalelo waparo mafundi, wende waalimishiwa. Mafundi wao, waje, waone wanazioni, wahashirishi. Armo wadeuni, yabo yo fuvuku kahindi yabo ranzo armwe and ushababe wanazioni watu wajojua ka bahawade parodia. Umsomo unu ka muhimu uelimishiwe mafundi iliwa hashirishe wanazioni wajue namna ujifa vile diabete na uwade wa tension. Ajali nziro ijirile jio la hemfumtano inu harumwa lipari la maluzini harumwa kilometra ncha shine shindo shaikoni na unu moto wakauremana na gari linuramba o pick-up la kaurenga eviraji ndo la remana no moto unu waka harumwa o moto wako za mahtutu wabali wane kozep ili huenda harumwa le jumba la zihiru la El Maruf nge pasao abonge waende sao ye magari neze moto warenge za hauhadhari ili ujipukana na ajali. Ritona movement ya juha riparsa wanadamu warihimilia homi duniatu ritar kontrole riparsa mwanamme hadu wonsi riparsa le kavali juha waka manamisha ba control de prix eroho iraru abangu mimi tijundu titawa aba partriabu eroho reprene arme esheki arme problemu ya jiri ndari usisa ula chauffeur aonesa kana mimi tsangwa hulanga mjo nja controle o moto nja wono moto ntijo wangu wadauvi yesho kushiji donc shena mna sisi rielewao kana ya accident mna ya jiri na hii parce que indi katikati yo ikaruma fred stop lazima quelque soit ya juka ufanya shangela lazima ya hime ya controle wanadamu ranzi abo ntwa bya magari ngejuze mduka kama conference concurrence ya gari na gari abo lazima ya hime ya controle gari kajahunde hikma hauntu ambition ndini yakaniyo hajundu attraversa njia no moto ukarma limi continue yabo uo da parse shop sheya ka humrama wakarma fredo stop wakala lazima ime control na damu shakatu lazima yake press ya njia tu hanjia haru kipro na damu wao bisile na rema shauri wangu ilawa miero wangu atabasa kaiti zo nimwambiaona to kuibakisha de namna wahenda ne madoktori ne madhoma na juka usurveza ngo hata juka jarnike ndini ese ndini ze proof za kanando ngo jovuka yonga robo myezi ngo udarinike arma media manena mnanjeleza abantu shamimi atabasa noroke traki parce que mimi ndaona handani naona kavala juha yabao shida % ke na madoktori wa shida wa formel kavalo lejei gejera ngwakavuku alhamdulillah. Habari zatu za vonze mfumdaru ya vira haruma ensi ya Kongo ndo babulwa mbawa ya hele sanduku la mali la ensi ya Afrika ya hari na inu dembawa ya mwando ibu ya yane samahani ibulwa ho haruma le baralinu maelezo ya Hafswa. Ye banki ya hezenti za Afrika ya hari wabu wa mfumdaru inu le jumba la 20 harima mji wa Oyo lidihundrao harima zaidi ya metera majana mane ya hokiblan ya Brazil hausaidi ziwahi raisi wa Kongo Denis Sassou Nguesso na le jumba linu gilo na dari 4 nilo likawa hwane daula ya Kongo omkayondo wa hebease unu shahidi wa mbunguzi ho wa yankiba ya Kongo zehazizi njianziani harima yensi ya Kongo ranzi Septembro mwahaziwi zili na 16 uja omwezi wa Fevrie mwahaziwi zili na 19 do ujua ya uka zaidi ya mashababi mengomine waso mwaharima mwaha zehaziza bank. Kabla ya siuka za kifu ye taarifa habari hatu ndo mwisheleza nizi la mada za kaza ipanga ujumbe wa hele sanduku la mali la Afrika la Import Export ulahiki wa infomtanu inu ni raisi wa jumhur harumale jumala baiti salam libaki ala mwando la humhashiri shojula humwanu wade waskari ne tension lendele ya infomneinu ihumuruni zensabuho za hesport za hezisi wa za hebari hindi haruma monanu baina ya hewazira wa hune jana nesport bibila danti humadi ne makungu manyo ya shuliha nao nesport habanu angalizi dorka za ukifu ya taarifa habari ya hatu na umbushuriani iftari njema na barnamaji njema hapo ya kale wenu ngewafikio tumu ya shenda ya mwezi wa Ramadhan. Asantum.